न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स। सलानपुर के जेमारी ग्राम का एक युवक 5 दिनों से लापता। आक्रोशित परिजनों ने थाना का किया घेराव। पुलिस ने बुलाई पूछताछ के लिए 2 महिलाओं को। नगर निगम ने मनाई विद्यासागर की 131वीं पुण्यतिथि। उप मेयर, चेयरमैन सहित नगर निगम अधिकारियों ने माल्यार्पण कर दिया श्रद्धांजलि। स्वास्थ्य परिसेवा को बेहतर करने को लेकर नगर निगम में बैठक। सभी वार्डों में स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर हुई चर्चा। डामरा के महिला समिति के महिलाओं ने मेयर, उप मेयर से किया मुलाकात। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने की मांग। खेल मैदानों पर अतिक्रमण करने की मिली शिकायत तो नगर निगम करेगा कार्रवाई। सलानपुर थाना क्षेत्र के जेमारी गांव में 38 वर्षीय राजेश बावरी नामक एक युवक बीते 25 जुलाई से लापता है। उसके परिजनों ने सलानपुर थाने में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक राजेश बावरी का कोई पता नहीं चला। हालांकि शुक्रवार को पुलिस लापता युवक के बगल के गाँव की 2 महिलाओं को पूछताछ के लिए थाना बुलाई। इस मौके पर उपस्थित लापता युवक के परिजनों ने कहा कि ये महिलाएं सही तथ्य को नहीं बता रही है। वहीं लापता युवक के एक दूसरे परिजन ने कहा कि पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही। আমার স্বামী সারাদিন আমার কাছে বাড়িতেই ছিল। সন্ধ্যা 6টার সময় আমাকে বললো যে 500 টাকা দাও, আমার গাড়ির হেডলাইটটা খারাপ হয়ে গেছে, আমি হেডলাইটটা সারাই আনি, আসে রাত 10টায় আমি কাজে যাবো। কোথায় কাজ করতো? পেপসি কোম্পানিতে। তো কি হয়েছিল? কী হয়েছিল আমিও তো জানি, আমার স্বামী তো ভালোই ছিল। আমাকে ওইটুকুই বলে গেছে 500 টাকা দাও, আমি হেডলাইটটা সারি। সন্ধ্যা 6টার সময় পেয়ে গেছি। তারপর আপনার স্বামী আসেনি বাড়ি? না, তারপরে আসেনি। তখন আমি 8টার সময় ফোন করছি, তখন সুইচ অফ আসছে। আপনারা ডায়েরি করেছেন? হ্যাঁ, ডায়েরি করেছি। পুলিশ কি বললো? পুলিশ এখনও তো কোনো বলেনি এখন আমাকে। মিসিং হয়েছে, তার নাম হলো রাজেশ ভর। মিসিং হচ্ছে সোমবার থেকে, সোমবার মানে 25 তারিখ সন্ধ্যা 6টা থেকে মিসিং আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যে আমি গাড়ির হেডলাইট ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে হচ্ছে চিকেন মিকেন আনতে গেছিলো। যে ঘরে এসে পরে রাত 10টার সময় আমার ডিউটি আছে, পেপসিতে কাজ করে, এর কাজে যাবে। তা দেখা গেল সন্ধ্যাবেলায় কেউ বাড়িয়ে ফিরে না, বাড়ি ফিরে না। তার রাতে আমরা দেখলাম, তারপর দিন থেকে আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। থানায় এসেছিলাম, থানায় 24 ঘন্টা ছাড়া এফআইআর হয় না। আমরা এফআইআর করলাম যে আমার ছেলে একটা মিসিং আছে। পুলিশ দেখলো, শুনলো, ঠিক আছে। আজ 5 দিন হতে চলছে যে আমরা বললাম ফোন ট্রেস করুন, ফোনটা যেখানে বন্ধ আছে সেখানে দেখুন, লোকেশন দেখুন। কালকে বড়োবাবু আমাদেরকে লোকেশন দেয়। কালকে ছিল কী পাচ্ছিল, বৃহস্পতিবার ছিল। কালকে বড়োবাবু ডেকেছিল, আমরা এলাম, আমাদেরকে ফোন টেস্ট করছি যেটা যে লোকেশন লাস্ট জিমারি মোড়ে দেখাচ্ছে, এবং লাস্ট কলগুলা দিয়েছে। কিছু নাম্বার আমাদেরকে দিয়েছিল, সেই নাম্বারগুলো আমরা দেখেছি যে হয় এই নাম্বারগুলো কারো বাড়ির পেটে। আর দুটো যে নাম্বার লাস্ট কল হয়েছে 3বার, ওই কলটাই বন্ধ আছে। আর ওই কলটার সাথে আজকে আমরা একটা সূত্র পাই কারো কাছ থেকে যে এই নাম্বারটা ওই মেয়ে ছেলেগুলা, যে মেয়ে ছেলেটার নাম আদিবাসী মেয়ে বেটে, একজনের নাম কেটি, একজনের নাম তালা, আর তার স্বামীর নাম ছিল অমিত বাবু। তাদের নাম্বারের সাথে ম্যাচ হচ্ছে। আমরা দেখলাম যে নাম্বারের সাথে ম্যাচ হচ্ছে। আমরা থানা গেলাম, যে থানা ঘেরা করবো আমরা। থানা কেনে অ্যাকশন নিচ্ছেন, তাদেরকে তুলে নিয়ে আসা হোক। তুলে নিয়ে এসছে, এখনও পর্যন্ত কিছু বলে নেই, ভুলভাল বলছি। আমরা দেখলাম ভিতরে বড়োবুর সামনে যে এই নাম্বারে কল করি নেই, এই নাম্বার দিই নেই। আমরা তো দেখছি যে পুরাটাও ভুল বলছে, তা পুলিশ কেন অ্যাকশন নিচ্ছে না? আমাদের পরিষ্কার আমাদের ছেলে কী হয়েছে, মারা গেছে না কোথাও আগবা করা আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবো। আমরা পুলিশের কাছে এটাই চাই যে পুলিশ কেন এটার খোঁজ দিচ্ছে না তো ভালো করে। आसनसोल नगर निगम के द्वारा शुक्रवार को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 131वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, खेल और संस्कृति विभाग के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, नगर निगम के अधिकारियों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज नगर निगम के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। বিদ্যাসাগরের চিরদান দিবসে আমরা মাল্যদান করলাম। সেই মাল্যদানের মধ্যেখানে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি, কারণ এই সমস্ত সংস্কারপন্থী মানুষ পশ্চিমবঙ্গে জন্মে সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে, এবং আগামী দিনে ওনাদের পথে চললে ভারতবর্ষে একটা নতুন দিশা তৈরি হবে। এত বড় একজন লেখক, যিনি বর্ণ পরিচয় থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি থেকে আরম্ভ করে অনেক কাব্য উনি লিখে গেছেন। উনি বাল্যবিবাহ এবং
বন্ধের জন্য এবং বহু বিবাহ বন্ধের জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ উনি চালু করেছিলেন, সেই জন্য ওনার নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা যতদিন পারব ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के कक्ष में शुक्रवार को स्वास्थ्य परिसेवा को और बेहतर बनाने एवं जिन वार्डों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया गया वहां स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें दोनों उप मेयर अभिजीत घटक तथा वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य मानस दास, गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारीगण उपस्थित थे। इस संदर्भ में मेयर ने कहा कि आज बैठक नियमित साप्ताहिक बैठक थी। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की कार्यकुशलता को कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। वहीं उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आज की बैठक में जिन वार्डों में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उन वार्डों में स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर चर्चा की गई। এগুলো আমরা প্রতি উইকে করি, তো কোথায় কি মানে যা ভিজিট করেছে সেগুলো আমরা জেনে নিই, যেগুলো নতুন কিছু আছে কতদূর গেল বা জায়গা জমিনের এই ব্যাপারে খালি আলোচনা হয়েছে। আমাদের হেলথ সেন্টারগুলো আছে সেগুলোকে আপগ্রেড করার বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। সেখানে যেখানে নেই সেখানে কিভাবে নতুন করে হেলথ সেন্টার করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা বিশেষ করে যেখানে গরিব মানুষরা থাকেন, জনবসতি অনেক বেশি আছে, সেই সব জায়গাতে হেলথ সেন্টার করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং যে হেলথ সেন্টারগুলো রয়েছে সেগুলোর আরও যাতে ভালো করে কাজ করা যায়, আরও বেশি আপগ্রেড করা যায়, সে বিষয়েও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আলোচনা হয়েছে।
আগামী দিনে আমরা স্বাস্থ্য বিভাগকে আরও বেশি উন্নত করার চেষ্টা করছি যাতে মানুষের এখানে সেবা করা যায়। आसनसोल नगर निगम के 38 नंबर वार्ड स्थित डामरा से आई महिलाओं ने शुक्रवार को सैनिटरी विभाग के मेयर परिषद सदस्य मानस दास से उनके कक्ष में जाकर मुलाकात की और उन्हें पुष्प पुंज देकर सम्मानित किया। इस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याओं को भी रखा और नौकरी देने की भी मांग की। इस मौके पर मानस दास ने कहा कि डामरा क्षेत्र से कुछ महिलाएं उन्हें सम्मानित करने के लिए आई थी। কাজ চাইছে, চাকরি চাইছে। বলো চাকরি তো এখন এইভাবে হয় না, চাকরিটা যখন হবে, যখন নেবে সাঁওতাল দিয়ে, যখন ঝাড়ুদার ফাড়ুদার যখন বেরোবে তখন তোমাদের থেকে নিশ্চয়ই কিছু নেওয়া হবে। আর দ্বিতীয়ত ওই সম্বর্ধনা দিতে এসেছিল আমাকে, আমি পরে সম্বর্ধনা নেবো দামড়ায় গিয়ে, এটা হচ্ছে বিষয়। আর আমি পাঠালাম বোধনদির কাছে, বললাম যেতে ওই গোষ্ঠীর যে ইয়েগুলো আছে আমাদের সেগুলো করুক। इसके बाद इन महिलाओं ने उप मेयर अभिजीत घटक से मुलाकात की और उन्हें अपने गोष्ठी के विषय में बताया। महिलाओं ने कहा कि उन लोगों ने लगभग 400 महिलाओं को लेकर एक गोष्ठी बनाई है। वहीं उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि डामरा से कुछ महिलाएं स्वयं गोष्ठी बनाने की बात कही और मुफ्त प्रशिक्षण देने की मांग की है। বক্তব্য হচ্ছে যে তারা অনেকেই স্বনির্ভর হতে চায় এবং সেই কারণে গোষ্ঠী যেগুলো হয় আমাদের এসএইচজি গ্রুপ, সেই গ্রুপে তারা তৈরি করেছে এবং তারা নানানভাবে প্রশিক্ষণের জন্য তারা আমাদের কাছে এসেছিল। আমরাও তাদেরকে বলেছি যে আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি, বিশেষ করে সেলাই টেলাইয়ের ব্যাপারে, অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরির ব্যাপারে। অনেকে এসএইচজি গ্রুপ আছে যারা খাবারের জিনিস তৈরি করে, আচার তৈরি করে, বড়ি তৈরি করে, পাঁপড় তৈরি করে, কেউ ধূপকাঠি তৈরি করে, কেউ সাবান তৈরি করে। এই ধরনের ছোট ছোট যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমরা করেছি আগেও, আগামী দিনেও করব। সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তারা আমাদের কাছে এসেছে। সমস্যা, আমরা কাজের সমস্যা নিয়ে এসেছি। আমরা মহিলা সমিতি করি, এতজন সবাই মিলে পরিষ্কার, সবাই আসতে পারিনি, কিছুজন এসেছি। তো আমরা মনোজদার সাথে এসেছি, আমরা দেখা করতে মেয়রের সাথে, মানুষ দাস সবাইকার সাথে দেখা করলাম, ভালো লাগলো। তো আমরা এখন যেহেতু নতুন মহিলা সমিতি করছি, তাই আমরা মনোজদার ইয়েতে এসে আমরা সবাইকার সাথে দেখাশোনা করছি। কোন মহিলা সমিতি? আমরা নতুন, এখনও মহিলা সমিতি যোগ হয়নি, তবে 400-500 জন আছি। তো সবাই মিলে জুড়ে একটা মহিলা সমিতির সাথে যুক্ত হতে চাইছি। आसनसोल नगर निगम के खेल एवं संस्कृति विभाग के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी ने कहा है कि वे नगर निगम क्षेत्र में खेल के बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्लब के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। इसके बाद नगर निगम के फंड को देखते हुए उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि फंड के अभाव में आसनसोल स्टेडियम और कन्यापुर स्टेडियम अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि खेल के मैदान को अतिक्रमण पर कोई अपना दुकान या मकान बनाता है, यदि इसकी शिकायत आम नागरिक नगर निगम में करते हैं तो नगर निगम इस पर अवश्य कार्रवाई करेगी। 2-3 दिन হলো আমি প্রতিটা যে ক্লাব আছে আছে তাদের সঙ্গে একবার বসে তাদের কাছে সব কিছু শুনবো এবং আমাদের ফান্ডিংয়ের ব্যাপারটাও দেখে তারপরেই আমাদেরকে এগোতে হবে। কারণ যদি মনে করুন আমি কাউকে কোনো কথা দিই তারপর সেটা না করতে পারি, সেটা মনে হয় সব দিকে মানুষের কাছে একটা বদনামের ঘর হয়ে যাবে। তাই যতটা আমাদের কর্পোরেশনের ফান্ড এবং সব কিছু দেখে যতদূর এগোনো যায় বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছেও আবেদন জানিয়ে যাতে সাড়া পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করব। এবং টাকা থাকলেই সব কিছু হয়, এই যুগে টাকা থাকলেই অনেক ডেভেলপ করা যায়, অনেক বেশি করা যায়। তো সেই ফান্ডটা আগে দেখতে হবে। বলছি আসানসোলে বেশ কয়েকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে খেলার মাঠগুলো ঘিরে নিচ্ছে মানুষরা, ওই জায়গাগুলো ক্যাপচার করে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন করছে। সেই দিক দিয়ে খেলার মাঠগুলো বাঁচাবার জন্য কি করবেন? দেখুন, আমি আসার আগে কী হয়েছে জানি না, কিন্তু আজকে আপনার এই এর মাধ্যমে বলতে চাই যে যদি কোনো খেলার মাঠ কোনো জায়গায় যদি ঘেরা বা দালালরা ঘিরতে যায় তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো, যথাযথ ব্যবস্থা নেব। Alexa, turn on my car's AC.
Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। भारत की आज़ादी की 75वां साल को आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत बंगाल सरकार के सहयोग से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम के तहत बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे राज्य के प्रत्येक जिला में 2 स्थानों पर की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को आसनसोल में भी बिजली महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारी सुशील कुमार हांसदा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। অনুষ্ঠানটা হচ্ছে উজ্জ্বল ভারত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, উজ্জ্বল ভারত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বেসিক্যালি এই প্রোগ্রামটা অল ওভার ইন্ডিয়া 25শে জুলাই থেকে 30শে জুলাই অবধি হচ্ছে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টেই হচ্ছে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের 2টো জায়গায় হচ্ছে। গত 26 তারিখে আমরা দুর্গাপুরে অর্গানাইজ করেছি সাকসেসফুলি। আজকে এই 29 তারিখে আসানসোলে হচ্ছে। এটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার সেক্টরকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যৌথ সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগে পাওয়ার সেক্টরের উপর যে অ্যাচিভমেন্ট, পাওয়ার সেক্টরে যে সমস্ত অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে সেইগুলো বেসিক্যালি শোকেস করা হয়। पश्चिम बंगाल के बेहतरीन फुटबॉल क्लबों में एक मोहन बागान का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर शुक्रवार को मोहन बागान के समर्थकों और सदस्यों ने आसनसोल नगर निगम के खेल और संस्कृति विभाग के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी को मोहन बागान की जर्सी पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि आज मोहन बागान क्लब का स्थापना दिवस था। चूँकि मैं खेल विभाग का मेयर परिषद हूँ, मैं फुटबॉल खेला में रुचि भी लेता हूँ, इसलिए मोहन बागान क्लब के समर्थकों सदस्यों ने आज मुझे सम्मानित करने के लिए आए थे। সম্বর্ধনা দিতে এসেছিল। আজকে মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনেই মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকাতার বুকে আমরা সবাই জানি নামী ক্লাব এবং ভালো ক্লাব যত ফুটবল ক্লাব আছে তার মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহামেডান ঐতিহ্য বহন করে। তা আমাদের মোহনবাগানের তরফ থেকে মোহনবাগান ক্লাবের যারা সদস্য তারা এসেছিলেন এবং আমাকে সম্মানিত করলেন। যেহেতু আমি খেলাধুলার এখানে এমএম আছি তাই ওনারা এসেছিলেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स।